କାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଗଲିହାତ। ଯଦି ଗଲିହାତ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ଅଭିଷେକ, ଏହା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିନା ଗଲିହାତରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିନା ଗଲିହାତରେ, ବିନା ଶତ୍ରୁରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଏ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଏ ଶତ୍ରୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଇଏ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଥାଉ। କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫଙ୍କର ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବାର କ'ଣ ହେଲା? ଯୋସେଫ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ? ଯୋସେଫ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବାକୁ ଅଛି, ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜମହଲ ଅଛି, ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୋସେଫଙ୍କ ଆସି ଯୋସେଫଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶତ୍ରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାଟା ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏହି ଜଗତ ଆମର ଚିରନିବାସ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ଯାଇପାରିବୁ? ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ପାର ହେଇ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଗତକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶତ୍ରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, 2 Corinthos 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 7 ପଦରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଉଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଲେଖିଲେ, ବାକ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରକାଶନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା କାଳେ ପାଉଲ ଗର୍ବୀ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାପି ପକାନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗର୍ବୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବପଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ
गोटे कंटक दिगला। परमेश्वर आम जीवन में शत्रु गुड़िक को रखी था से शत्रु मान द्वारा आमर मंगल करने आमर उपकार करने आमको नम्र करने से व्यवहार करती। से शत्रु गुड़िक आम जीवन में जो समय था से आमको नष्ट करती नहीं, से आमको समालोचना करेंगे, से आमको पिन मारे, आम विरुद्ध रे अनेक प्रकार कथा गुड़िक कहे आई सब गुड़िक आमको एनकरेज करिवो, आमको शक्ति देव, आमको सामर्थ्य देव जेमिति कि आम ऊपर को जाई परिबु। गोटे लोकंकर कथा जो समय आमको बाधी जीवो सेही समय आमे गोटे निष्पत्ति नेबु, आमे डिसाइड करिवु मु करबा को करिवि, मु केते लोक मानकर कथा सुनुथिबे। प्रिय माने आम मान जीवन में शत्रु आवश्यक रही। पाउल जीवन में शैतान दूत स्वरूप गोटे कंटक दिगला। आउ सेथिपाई पाउल आपना को नम्र कले आ से निजे कहउछंती। जदि आमे पढ़िबा आमे 10 पद, जेणु ख्रीष्टंक निमंते मु दुर्बलतारे, अपमानरे, दुर्दशारे, ताड़नारे, संकटरे मु संतुष्ट हुए, कारण जेतेबेले मु दुर्बल सेतेबेले मु बलवान। जे प्रकार की पाउल बलवान हो पारिबे, शक्तिशाली हो पारिबे, सेथिपाई तांकु दुर्बल करबा निमंते शैतान दूत स्वरूप गोटे कंटक दिगला। जे प्रकार की पाउल डिस्करेज हेबे ने, भांगी पड़िबे ने, आहुरी अधिक बलवान हो पारिबे। प्रिय माने आपण मान को कहिबा पाई चाहे परमेश्वर आपण को जीवन रे विभिन्न शत्रु मान को से रखिचंती। चाहितिले ये शत्रु मान को से दूर कर दे पारि थांते, मात्र शत्रु मान को से रखिचंती। आ ए शत्रु मान को द्वारा परमेश्वर आपण को ऊपर को उठाइबा पाई चाहुचंती। यदि जोसेफंकर भाई माने जोसेफ को विक्रय कर न थांते ताहाले से केबे हेले मिस्र देश को आसी पार न थांते। यदि मिस्र देश को आसी पार न थांते ताहाले से बड़ लोक होई पार न थांते। आ से बड़ लोक होई न पारथिले तांको परिवार रो समस्त भोक उपास रे से माने मरि जाई थांते। सेति पई परमेश्वर जोसेफ को शत्रु मान को द्वारा मिस्र देश रे तांको विक्रय करा गला। 44 स्त्री मध्य तांको शत्रु परि व्यवहार कले। 44 स्त्री जदि तांको कारागार रे पकई न थांते ताहाले से राजांकर कर्मचारी मान सहित से मिसी पार न थांते। प्रिय माने शत्रु माने अछंती, आउ ए शत्रु माने हमर अमंगल करि परिबे नहीं, कारण बाइबल कहे रोमियो 8:28 जो माने ईश्वर को प्रेम करंती। प्रिय माने ईश्वर समस्त को प्रेम करंती, मात्र जो माने ईश्वर को प्रेम करंती आउ ए समस्त विषय मिसी जे सेमानकर मंगल हुए एहा आम्भे माने जानो। सेति पई जेते शत्रु थांतु, अयुत शत्रु थांतु, 10,000 शत्रु थांतु, मात्र सेमाने केबे हेले मध्य हमर अमंगल करि परिबे नै, केबे हेले मध्य हमर क्षति करि परिबे नै। प्रिय माने जेतेबेले आमे देखुछु सद्रक मेशक अबेदनगो तांकर शत्रु माने नै अग्निकुंड रे पकाई देले। अग्निकुंड जो समय पका दिया होछि सेही समय रे परमेश्वर तांको सहित अछंती एहा लोक माने जानि पारले, राजा जानि पारले, राजा छानिया ही गले। बाहरे अग्निकुंड बाहरे परमेश्वर सेमान सहित थिले मध्य लोक मान को देखा जाउ नथिले, मात्र जो समय अग्निकुंड मध्य को जाइछंती शत्रु माने तांको अग्निकुंड रे पकाई देले, दानिएल को सिंहगात रे पकाई देले। सेही समय रे सेही शत्रु मानकर सेही प्रकार व्यवहार को परमेश्वर उल्टेले। आउ दानिएल कर शक्ति, दानिएल को परमेश्वर को, सद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को अन्य माने जानि पारिले। सेति आम जीवन रे परमेश्वर शत्रु गुड़िक रखि थाउचंती, आउ से शत्रु गुड़िक द्वारा परमेश्वर आमको आशीर्वाद करूछंती, आमको मंगल करूछंती, आमको उन्नति मार्ग रे कढ़ई नउचंती। सेति आपण व्यतिव्यस्त हुअंतु नहीं। आपणक विरुद्ध रे जेते शत्रु हेले मध्य कौनसी जणे मध्य आपणकर अमंगल करि परिबो नहीं, कारण आपण ईश्वर को प्रेम करूछंती। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। गौरवमय स्वर्गीय पिता, आमे तुमको धन्यवाद दउछु। आम जीवन रे अनेक शत्रु गुड़िक को रहिबा पाई तुम अनुमति देइछ। आउ सेमानकर कथावार्ता आमको कष्ट हेले मध्य आमको उत्साहित करूछि आगो को बढ़िबा पाई। मु तुमको धन्यवाद दिए। तुम बुद्धिमान ज्ञानी परमेश्वर हेतिबारु आमको उत्साहित करिबा पाई तुमे विभिन्न प्रकार माध्यम रे आमान को प्रभु तुमे आगो को बढ़ौछ। मु तुमको धन्यवाद दिए। मु तुमर गौरव महिमा करे प्रति प्रभात रे तुमर पवित्र वाक्य माध्यम रे आमान सहित कथावार्ता होछ। धन्यवाद। आज मध्य तुम वाक्य द्वारा आम सहित कथावार्ता हेतिबारु गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु। प्रभु जदि अनुग्रह करंती आसंता अध्याय रे परस्पर सहित साक्षात करिबा।
ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।